Hello, nice to meet you. My name is Matthew Kwon, Head of Sales Division of CTR. It's really great to see you. Selamat malam Bapak Ibu. Saya bakal jadi penerjemah. Beliau Bapak Matthew Kwan sebagai Direktur Sales dari CTR Vina. Sedangkan saya Frankie Sialoho sebagai Kepala Cabang CTR Vina untuk wilayah Indonesia. Terima kasih. Yeah, I'm really pleased to have a chance to introduce CTR company to all of you, so valuable guys. And then CTR is going to be a valuable brand for the Indonesian market, for your business, for your families, and then for the auto parts drivers, all the drivers in the Indonesian market. Kami sangat bahagia bisa mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan CTR kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami berharap kedepannya nanti CTR bisa menjadi produk yang berharga untuk bapak-bapak, untuk bapak-bapak driver juga, dan juga untuk bapak-bapak mekanik di workshop. So let's start to see the company video first, then I continue to my presentation. Untuk yang pertama kami akan menyajikan video company profile dari CTR Vina. We create a safer world through continuous innovation that enhances employee happiness, customer trust, and social advancement. We aim to become a core company that provides safe products and services for all types of transportation. At CTR, our members embrace and uphold four core values: challenge, trust, safety, responsibility, respect. CTR has over 70 years of history and tradition as a global OE supplier. CTR is a globally leading manufacturer of suspension and steering parts for automobiles. We provide safe products and services to customers based on outstanding quality and excellent technology. Our state-of-the-art inspection process leverages human interaction and machine learning to ensure cutting-edge approach to reliability and defect detection. Our human experts collaborate seamlessly with precision robotics to create quality products. Testing plays a crucial role in ensuring product quality and safety. Rigorous heat and cold tests assess component structures and material integrity. Each year, CTR rigorously tests products using 15 machines, assessing performance, strength, durability, and resistance to deliver the highest quality to our customers. Each part is individually packaged in CTR branded boxes and labeled. Finally, product is ready to be shipped to more than 100 countries across the world. Because of our state-of-the-art R&D facilities, our technology became one of our greatest assets. We continued to develop effective and reliable products based on this expertise. All of our products go through stringent testing and certification before we ship it to our customers. On top of our 10,000 global SKUs, we continued to develop new products and part numbers with a goal of 1,000 new and unique SKUs every year. We are proud to hold various licenses and certifications from these esteemed institutions. We export products to over 100 countries and serve over 300 corporate customers. With more than 10 international offices, we provide safe products and services tailored to the needs of global customers. Employee happiness, customer satisfaction, social contribution. To this end, we are committed to creating a safer world through continuous innovation. CTR continues to make the world safer.
central to our safe mobility. CTR. Okay, actually, we don't have not so many times, so I briefly explained about this history and then what is CTR company and what is CTR brand. Ya, saat ini kita akan memulai dengan menjelaskan tentang sejarah dari CTR dan bentuk awal dari CTR yang kami tawarkan kepada Bapak dan Ibu. CTR is group company. We have many business territory and we as a holdings company is managing all the CTR group, and then we have 4 business division, automobile parts, and then digital transformation solution, and the robotic automation platform, and then energy solution. Dan kita adalah CTR Group yang dimana holdingnya adalah CTR Holdings. Kita memiliki empat cabang utama, yaitu automobile parts, digital transformation solution, robotic automation platform, dan renewable energy, energi terbarukan. The CTR Group have 12 affiliate company in the world, and then we are present in 11 places in the globe, 11 countries in the global base, and then 29 network with 2,000 employees working for CTR. Ya, kita punya 12 pabrik, Pak, dan 11 kantor di 11 negara, dan kita juga punya 29 kantor cabang di beberapa negara, dan total hampir 2.000 karyawan. And then our turnover of CTR Group is 1.5 billion US dollars in a year. Dan revenue kita sudah mencapai 1,5 miliar dolar. And the automobile business division, and we have two business parts, OEM business and aftermarket business. Dan untuk bisnis otomotif kita punya 2 cabang. Yang pertama untuk OEM, dan yang kemudian untuk aftermarket. And then 80% of all automobile businesses belong to OEM business, and our customer is almost all global car makers: Hyundai Motors, Kia Motors, General Motors, and the Chrysler, and the Benz, and the Audi. We are supplying our parts to almost all global car makers. Untuk OEM kita mensuplai dengan hampir semua perusahaan-perusahaan mobil yang besar seperti Hyundai, Kia, Benz, General Motor, dan hampir semuanya kita supply. And then for the aftermarket business, this is 20% business volume for the automobile business division, and then we are supplying to over 100 countries. Dan untuk aftermarket ini kita mendapatkan bagian 20% dari otomotif, pasar otomotif, dan kita sudah mencapai menjual ke hampir 100 negara. So unfortunately, CTR is quite the number 1 brand in Russia, most European countries, and Europe, Middle East, Latin America, and North America. CTR is almost number 1 brand in suspension steering parts. But in Asian market, unfortunately, our brand value, reputation, and then market share is quite small. That's why I joined this market to increase its business volume in here. Untuk saat ini kita untuk di pasar Amerika, Eropa, Rusia, Amerika Selatan, saat ini kita posisinya yang pertama, yang nomor 1 dari semua merek. Akan tetapi untuk pasar Asia, untuk pasar khususnya Asia Tenggara, saat ini kita masih berjuang untuk naik lagi ke atas. Dan itulah alasan utamanya kenapa Mr. Matthew ditugaskan untuk di pasar Asia Tenggara. Okay, so what is strong point of CTR aftermarket business? First, we have global sales network, and second, we have strong capacity and the capabilities for the marketing activities compared to any other competitors. And third, we have strong R&D capacity to develop 1,000 items in a year.
And also, we have strong production capacity in Korea and Vietnam as well. Ya, salah satu titik keunggulan utama dari CTR adalah yang pertama, kita punya jaringan yang luas dengan global network kita. Kemudian kita punya strategi-strategi marketing yang cukup mumpuni yang bisa masuk untuk semua pasar. Kemudian kita punya R&D, research and development yang cukup bagus, yang kita bisa mampu mengembangkan 1000 part dalam setiap tahun. Dan kemudian kita punya kapasitas produksi yang cukup tinggi, yang mampu untuk melayani kebutuhan customer kita. As you can see, we have 2 main factories and then 8 sales and service office and then 5 warehouses in the world. Jadi saat ini kita punya 2 pabrik dengan 8 kantor pemasaran dan kemudian 5 warehouse gudang di seluruh dunia. And then we are serving very well prepared catalog system. Dan kita juga memiliki katalog yang cukup baik sekali, baik secara offline maupun online. Then now we are supplying over 11,000 SKU for that market business. Dan saat ini kita sedang mensupport 11.000 part And di pasar aftermarket. 7,500 for the suspension and 2,000 items for steering and then 1,500 for the braking system. Ya, yang paling banyak itu di suspensi 7.400, kemudian di steering 2.100 dan kemudian di pengereman di 1.500. And then 44% our assortment is for the Korean car, 32% for the Japanese car, and then 12% for European car and the American cars. Ya, pasar utama kita 44% memang masih di mobil Korea, tapi kita sudah mencapai 32% pasar untuk mobil Jepang, dan kemudian 12% untuk mobil Eropa dan mobil Amerika. Many people think about that CTR is the special brand for only Korean car, but we have so many wide ranges for the Japanese car as well. Mungkin Bapak Ibu mengenal CTR itu hanya khusus untuk mobil Korea. Tapi kita memproduksi juga untuk semua merek mobil, baik Korea, Jepang, Eropa maupun Amerika. And here, and then our production capacity from the 2 factories in Korea and Vietnam, we can produce 82 million pieces per year. Ya, kapasitas produksi kita mampu memproduksi sampai 82 juta part dalam setiap tahun. And the production site is 270,000 square meters. Ya, dan kita mempunyai lantai produksi yang cukup luas sampai 272.500 meter persegi lantai produksi kita. Okay, here is our portfolio for the Vietnam factory. Nah, ini portofolio kita untuk pabrik kita, khusus untuk pabrik kita yang di Vietnam. Yes, from the Vietnam factory, we are producing only 4 items. Kita hanya di Vietnam, kita hanya memproduksi 4 item saja The capacity is 14 million pieces per year. dengan kapasitas 14 juta setiap tahunnya. Mainly produced for Toyota and Hyundai Motors suspension and steering items. Dan sebagian besar kita memproduksinya untuk Hyundai, Toyota, dan Nissan dan merek-merek lain. And the strong point of our production site in Vietnam, Bina, is to shorten our delivery time from our competitors. Delivery times generally 6 to a year, 12 months, but delivery time from our factory in Bina is only 30 days. Ya, salah satu keunggulan kita CTR dibanding dengan kompetitor-kompetitor kita adalah delivery time kita yang kita mampu mencapai 30 hari delivery time kita dari order sampai produksi selesai. Okay, shortly I want to explain about that. So what is strong point of CTR product? Ya, dan saat ini kita akan membahas strong point, kekuatan utama dari CTR kita. And then, as I told you, the main business of CTR is OEM business. Dan bisnis utama dari CTR itu adalah OEM sebenarnya. So our quality is absolutely same level with OEM product. Jadi kualitas kita CTR pasti sama dengan kualitas part-part genuine. And compared to with other our competing brand in Japanese brand and then maybe Taiwan and Chinese, and then CTR quality is absolutely better than our competitors. Considering about that durabilities, and then maybe some torque, and then really everything. Ya, kalau kita membandingkan Pak dengan kompetitor kita saat ini, khususnya di Indonesia kan kita ada market leadernya dari Jepang, kemudian KW-nya ada dari Taiwan, ada dari Cina. Kalau secara tes kita bandingkan,
kita masih percaya diri, kita masih unggul dibanding dengan kompetitor kita. The same figures to compare about this the strong point of CTR product. Here, for examples, and then like we have our unique technology and design specification to make sure about this better performance of a CTR product. For examples, in the board side, and then we are using our unique design to improve our the more easy repair from the gauges. Ya, sebagai perbandingan, untuk perbandingan dengan merek-merek kompetitor kita bisa melihat Pak, desain kita, contohnya juga untuk Bolstad, kita memiliki desain yang cukup unik yang berbeda dengan kompetitor kita, yang kami anggap cukup lebih kualitasnya cukup lebih baik dibandingkan dengan kompetitor. Okay, next. And then here is our unique design as a WEM supplier for the tie rod end to make easy more buckling loads compared with our competitors, Yeah. Japanese competitors. Nah, untuk ini kita bandingkan juga tie rod kita bandingkan dengan kompetitor kita, bahkan dengan Genuine, dan untuk tie rod kita masih unggul dibandingkan dengan kompetitor kita yang lain. And then CTR surface treatment is also stronger than our competitors in the market. Dan untuk material dari sisi surface kita juga cukup jauh lebih kuat dibandingkan dengan kompetitor kita. And then here is showing how strong CTR products for the corrosion resistance. Dan ini kita bisa menunjukkan kekuatan dari CTR terhadap korosi. And then CTR we are applying black electronic coating. Dan saat ini CTR kita Make sure sudah about this better durabilities. kita sudah menggunakan sistem electroblack coating yang cukup meningkatkan kualitas kita melawan korosi. And that is showing that nowadays I heard that there's some trouble about this our stability in the market. Ya, saat ini untuk beberapa customer kita memiliki beberapa masalah dengan stabilizer link. To satisfy the complaint from our customer in Indonesia, Ya, untuk menjawab keluhan-keluhan dari beberapa customer kita di Indonesia untuk stabilizer link CTR, from this year we are going to apply some new technologies for our stability link. tahun ini kita akan meluncurkan produk baru dengan teknologi baru untuk stabilizer link. We can make sure about this better angle. Dengan sudut operasi yang lebih luas dibandingkan dengan tipe kita yang sebelumnya, yang cukup lebih luas dibandingkan dengan kompetitor utama kita. Okay, this is car industry in the Indonesian market. Okay, next page. Okay, so here you can see, and then in Indonesian market, and we are supplying mostly ball joint, inner tie rod end, outer tie rod end, separately. Ya, saat ini untuk pasar Indonesia kita sebagian besar paling banyak kita supply-nya untuk ball joint, kemudian inner tie rod, outer tie rod, stabilizer link, dan yang paling kecil kita supply-nya bushing. But from this year, we start this new project to increase our assortments for the control and the rubber bush. Ya, untuk tahun ini kita akan memulai program baru. Kita ingin meningkatkan pangsa pasar kita jauh lebih tinggi untuk kontrol dan bush. Now, our coverage for the major product group is not enough for the Indonesian market, unfortunately. But totally, we can cover 40% of VIO with our assortment. Ya, untuk saat ini kita bisa mensuplai sampai 40% dari semua part yang dibutuhkan. But by increasing more products for the control and bushing and the Japanese application, we are aiming to cover full assortment for Indonesian market. Ya, untuk saat ini target kita sampai dalam 3 tahun ke depan kita akan mampu mensupport 100% dari kebutuhan part dari mobil-mobil Jepang di Indonesia. Okay, so we have not so many times, so it is impossible to introduce all of CTR in a short time. But from now on, I have more chance to communicate with all of you to learn more about the Indonesian market. At the same time, give more value of CTR product and CTR brand to you. Ya, jadi Bapak Ibu, daripada kita berpanjang lebar dengan penjelasan gini, mungkin lebih baik kita memulai dengan diskusi. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan kepada kita bisa berdiskusi lebih lanjut, dan sehingga kita bisa memperkenalkan CTR kita jauh lebih dalam. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong Ya. untuk kedua orang narasumber kita.